જલારામ બાપાની ચોથી પેઢીના વારસદાર એવા જયસુખરામ બાપાનું ગઈકાલે બપોરે નિધન થયું છે, ત્યારે વીરપુરમાં ઘેરો શોક ફેલાયો છે। જયસુખરામ બાપા રામચરણ પામતા તેમને વીરપુર ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા અને આજે સવારે 10 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી તેમના નશ્વર દેહને અંતિમ દર્શન માટે મૂકવામાં આવ્યો છે। બાપાના રામચરણ પામતા સમગ્ર વીરપુરમાં બંધ પાડી શોક વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે આવતીકાલે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે। ભૂખ્યાને અન્ન અને દુખિયાના દર્દ વીરપુરમાં મટે છે તેવી આ પવિત્ર ભૂમિ પર ખુદ ભગવાને જલારામ બાપાના પારખા કર્યા હતા। ભક્તિની ભક્તિ સામે પ્રસન્ન થઈ ભગવાનને 24 કલાક સદાવ્રત શરૂ રહે તેવા આશીર્વાદ આપ્યા। जी बात करिए वीरपुर की तो आज अमे वीरपुर में छे कि ज्यां जयसुखराम बापानु जे रीते रामचरण पाम्या छे त्यारबाद आप जोई शको छो जे रीते मुख्य जे बजारो छे ते सजळ बंद करवामां आव्या छे। गईकाले जे रीते जयसुखराम बापाना जे समाचार मळ्या हता रामचरण पाम्याना समाचार मळतानी साथे ज बजारो छे ते क्यांक बंद करवामां आवी हती, तो बीजी तरफ जे मुख्य बजारो छे तेने पण बंद करवामां आवी हती। जो कि वेपारीओ द्वारा जे रीते जयसुखराम बापानु निधन थयुं छे त्यारे समग्र नाना मोटा धंधार्थीओए बंद पाडवानुं नक्की कर्युं छे। 2 दिवस सुधी आ संपूर्ण सजळ बंद रहेशे। ज्यारे तेमनुं ज्यारे बेसणुं अने अथवा उठमणुं हशे त्यारे पण जे कहेवाय के आखो दिवस बंद पाडवामां आवशे। खास करीने जे रीते जलाराम बापानी वात करवामां आवे तो जलाराम बापा छे तेमनी परीक्षा छे ते खुद भगवाने करी हती अने भगवान क्यांक जे भगत हतो तेनी सामे क्यांक हारी गया हता अने भगवाने तेमने एक झोली अने एक धोको आप्यो हतो। जो के त्यारथी लई अने आज दिन सुधी सदाव्रत अहींया 24 कलाक शरू ज छे। त्यारे खास करीने ज्यारे भगवाने तेमनी परीक्षा लीधी हती त्यारे परब अने जेने कहेवाय के सत्ताधार छे त्यां आपोआप आरती चालू थई गई हती अने त्यारथी सत जे छे ते सामे आवतुं, जेने कहेवाय के सतयुगनुं पहेલું चरण छे ते क्यांक जलाराम बापाए साकार कर्युं होय तेवुं लागी रह्युं। त्यारे तेमना वंशज छे ते रामचरण पाम्या छे त्यारे आखुं वीरपुर नहीं परंतु समग्र देश अने दुनियाना जे जलाराम बापाना भक्तो छे ते शोकनी लागणी व्यक्त करी रह्या छे अने समग्र वीरपुर छे ते आजे दुखमां गरकाव थई गयुं छे।